So we come to the third part of the video for today's asynchronous lecture. Alright, so now we are going to discuss on how to determine daripada critical values that we have identified. How can we determine whether those critical values are our absolute maximum or absolute minimum values? Okay. So here we have 3 steps on how to find the absolute maximum and minimum values. First step, macam kita dah buat dalam example 6 just now, to find the values of f at the critical numbers. Maknanya kita cari dulu value of our critical numbers. Lepas tu kita gantikan macam critical numbers tu x equals to c kan. C is our critical numbers. How to get this? We let f prime x equals to 0 or does not exist kan. So dari sini when we get c, we find its y value. So gantikan x equals to c ke dalam dia punya fx. So kita dapatlah value sekian-sekian. So dah dapat value tu, okay, tunggu dulu, and then we gantikan the value of f at the end points. Okay, cari end point. So maknanya end point kita kalau ni adalah at a, fa, fb, end point dia ni 2 end points dan fc. Maknanya sekarang ni kita ada 3 values of y dekat fc, fa and fb, dan daripada situlah kita determine mana value of y yang paling tinggi, yang paling besar is what we call as absolute maximum, yang paling kecil then we call it absolute minimum. Okay, so kalau siapa yang tak clear lagi bila saya explain the 3 steps here, worry not. Let's try example 7. Okay, through example I think you can see it clearly lah. Alright, let's try with example 7a here. Okay, so the 7a here, the example is 2x cubed minus 15x squared plus 24x. Okay, so we have 15x cubed. Okay, silap tadi. The fx is equals to 2x cubed minus with 15x squared plus 24x. 15x squared plus 24x. Dia punya endpoints adalah 0, 5. Okay, endpoint dia adalah dekat 0, 5. Okay. So the first step, kita cari dulu f prime x lah, because we need to find first the critical numbers. So f prime x kita differentiate to x cubed, we get 6x squared minus with 3x plus 24. So we let it equals to 0. Okay, nampak boleh factor ni, kita factor dulu by factor of 6. We have x square minus 5x plus 4 equals to 0. So dari sini kita akan dapat x minus 1, x minus 4 equals to 0. So we have our critical numbers are x equals to 1 and x equals to 4. So daripada sini kelas, kita ada 2 critical numbers kan, and our end points ada dekat 0 and 5. So ni yang saya masukkan tadi, kita gantikan y equals to f1, masukkan dalam value. So masukkan ke dalam fx tau, bukan f prime x. Kalau digantikan dalam f prime x, sasalah dapat kosong. So here 2, 1 cube minus with 15, 1 square plus with 24, 1. Gantikan, apa value kita dapat? 2 tolak 15 is negative 13. Negatif 13, 24 tolak 13, you dapat 11. Okay, betul tak? 24 tolak 2 is 12. 24 tolak 2 is 22. 22 tolak dengan 15 is 8. 7. Macam mana ni?
2 tolak dengan 15 is 26. Itulah 22, 24 tambah 2, 26 tolak 15 is 11. Okay, betul, 11. Then the second one is y equals to F4. So gantikan, dia jadi 2 darab dengan 4 cube tolak 15, 4 square tambah 24 darab dengan 4. Okay. Okay, yang ni kalau you press calculator, you try lah press the calculator, you should get the answer is equals to negative 16. Yang tak ada boleh nak congak ni 64 tolak 128. Dia kena tekan calculator sikit lah yang tu. Okay, satu benda saya nak highlight kat sini. Kalau you tengok value kan, value kita punya critical numbers ni, we have 1 and 4. You kena check juga 1 and 4 ni, make sure it's within the interval. Here kita kata interval dia adalah 0 and 5. So okay lah yang ni, value dia 1 dan 4, dia memang di dalam interval 0 hingga 5 kan. Kat sini 0, ni 5. So 1 and 4 is somewhere here. It's within the interval. So we can accept both critical numbers. Okay. Alright, now let's proceed. Kita tak habis lagi. Okay, kita dah cari 2 y value at the critical number x equals to 1 and x equals to 4. Kita dapat these 2 values. Then we find pula at the end point. End point kita adalah x equals to 0. So kita gantikan x equals to 0 ke dalam ni. So kita dapat 2, 0 kuasa 3 tolak 15, 0 kuasa 2 tambah 24 darab dengan 0. So we get 0 here. And the final one is x equals to 5. So you gantilah 2 darab dengan 5 kuasa 3 tolak 15, 5 kuasa 2 tambah 24 darab 5. So this one, if you press the calculator, you will get is equals to negative 5. Tekanlah calculator tu. So class, daripada all these 4 values, sekarang kita nak memilih lah. Tengok dia punya y value ni, yang mana yang paling tinggi. So which one is the highest one? Yang paling besar is of course this one. Okay, this is absolute maximum at x equals 11 ke? Tak, at x equals to 1. Where the value dia adalah y equals to 11. Okay. And daripada sini juga kita nampak yang paling kecil adalah ni. So absolute minimum at x equals to 4, where y is equals to negative 16. Okay, macam tu je lah jawapan dia. So we get 2 value absolute maximum, where the point is absolute maximum ni kita boleh letak dalam bentuk koordinat pun boleh juga. 1, 11. Absolute minimum pula point dia adalah 4, negative 16. Okay, so with this we're done with example A. Alright, now let's have a look at example B. Example B ni dia ada perlukan sikit kemahiran you all, melibatkan trigonometry lah, where we have fx equals to cos square x. Okay, fx equals to cos square x. Fx is equals to cos square x, and the interval given to us is 0 to pi. Okay, 0 to pi. So to get this, then you have to differentiate first f prime x. So we get 2. Ni cos square x ni kan, dia sama juga dengan, okay, dia sama juga dengan fx equals to cos x everything square kan. So it's equals to 2 depan, cos x power of 1, and jangan lupa differentiate what is the derivative of d dx of cos x. So you will get this as 2 cos x sin x negative. Differentiate cos, you dapat negative sin x kan. So daripada sini we have negative 2 cos x
sin x, we let it equals to 0. Tak ada benda yang menyebabkan dia does not exist. So kat sini kita nampak there are two functions, cos x and sin x. Okay, ni melibatkan trigonometric equations ya. So negative 2 tak ada masalah, pergi darab kosong hilang. So we have cos x sin x equals to 0. Dan dari sini you boleh asingkan satu-satu. We can get cos x equals to 0. Another one is sin x equals to 0. Okay, so kita punya interval adalah antara kosong hingga ke pi sahaja. Okay, the interval that we want to determine here is only 0 to pi. Okay, cos x sama dengan kosong. Graf kita macam ni Ni kosong, ini adalah pi. So, ni 2 pi. Biasa kita lukis macam ni kan. So, kalau cos x, kan, cos x sama dengan kosong, dia punya graf dia macam ni graf dia kan. We just want to determine yang sampai sini je. 0 to pi sahaja. Between 0 to pi. So, mana value that of x yang menyebabkan is equals to 0. Nampak? We have this value, betul? This one is x. X sama dengan berapa ni? Yang y dia sama dengan kosong ni y. This is x equals to pi over 2. Cos pi over 2 is equals to 0. Ataupun you boleh buatlah x equals to cos inverse of 0. You boleh cari dalam calculator cos inverse of 0. You will get within the interval 0 to pi is pi over 2. Okay, whereas untuk sin function pula, okay, untuk sin function graph dia macam ni. Okay, dan kita hanya nak consider from 0 to pi sahaja. Okay, from 0 to pi sahaja, jadinya dia punya value dia punya value of x equals to sin inverse of 0, you will get kat sini lah 0 and pi. Okay, so sekarang ni we have 3 critical numbers, pi, 0 and pi over 2, 0 and pi. So you gantilah into fx sama dengan f pi over 2. So masukkan ke dalam function ni. So we have cos square pi over 2. Cos pi over 2 sah-sahlah kosong. Tekan calculator pun you get kosong. Okay, and then we have f0. F0 masukkan ke dalam ni. Okay, ke dalam cos square 0. You get sama dengan 1. Okay, boleh tekan calculator lah. Okay, and then satu lagi f pi. Yang ni. Okay, f pi masukkan dalam calculator juga, ataupun tak payah masukkan pun boleh hafal. Cos pi is actually negative 1, tapi you square kan, value dia square kan, so you dapat 1. Okay, coincidentally kita punya critical numbers 0 and pi ni overlap dengan kita punya endpoint 0 and pi, so we don't have to waste time to ganti dua kali lah sebab nilai yang sama. Alright, so dari sini kita hanya dapat dua value, betul tak? Kosong dan 1. So yang mana yang paling kecil antara kosong dengan 1? So of course 0 is our absolute minimum at x equals to pi over 2. So the value of y kita adalah kosong. So maknanya point for our absolute minimum is pi over 2, 0. Whereas untuk maximum kita ada dua value lah sekarang. Y equals to 1. Absolute maximum kita at x equals to 0 and pi. Kita ada dua values where both return the same value of y, which is 1. So kita ada dua point of absolute maximum here. Satu dekat 0, 1, which is the value of y is 1.
And another point is at x equals to pi, also return the value of y sama dengan 1. So we have 2 points of absolute maximum and 1 point absolute minimum. Okay. Alright, next we have C. We have C, the value is fx equals to x over x squared plus 1. Okay. We have fx equals to x over x squared plus 1, where the interval is at 0, 2. Okay, at 0, 2. Okay. So, untuk yang ni, kita punya okay, untuk C ni, saya nak you all cuba selesaikan sendiri and consider this as your second classwork submission questions. Okay, try to solve on your own. Okay, find the critical numbers dulu and check your critical numbers tu. You will get x equals to apa? Okay, you akan dapat x equals to values, x equals to C lah. And you have to make sure kat sini dia akan dapat dua value. Saya bagi hint sikit. You akan dapat dua values, katakanlah C1 and C2, two critical numbers. But you have to make sure kedua-duanya adakah masuk dalam range 02. Katakanlah you dapat 3, one of the value of your critical number. Ni bukan jawapan tau. Ni saya katakanlah. You dapat 3. Yes, it is a critical number for this function. Tapi it's out of the range. So you tak boleh guna ni 3. So please double check your critical numbers. Yang mana di luar range 0 dan hingga 2 ni, you tak boleh ambil lah. Katakanlah 3 ke negatif 3 dah. No, it's not. Alright, kalau negatif 5 ke negatif 1 ke, it's out of the range lah. Okay, so cuba selesaikan, cari dia punya absolute maximum and absolute minimum. Saya bagi jawapan terus untuk you make sure that your jawapan is betul. So absolute minimum occurs at 0, 0, and absolute maximum you akan dapat dekat 1 over 2. Cuba tunjukkan cara macam mana you dapat at the end these two as your absolute maximum and absolute minimum. Alright, so this question to be solved by you all as your classwork submission. Okay, now I'm going to proceed to this what we call as maxima and minima. Okay, so untuk explain about maximum minimum ni, kalau kita tengok yang ni kan, dia punya function ni dia akan berubah bila kita range domain dia berbeza. Yang ni because it's from negative infinity to infinity, dia punya interval is not a closed interval lah, it's open interval daripada negative infinity to infinity. This is the graph y equals to x square. So for this case, maknanya kita hanya ada one absolute minimum sahaja. Kita tak tahu maksimum dia kat mana sebab dia keep on naik je. Okay, whereas for this one, y equals to x square, dia punya range kita kata, dia punya endpoint dia daripada 0 hingga 2. Dari sini ke sini sahaja. It's defined only from here to here. Then kita dapatlah absolute minimum at x equals to 0. Yang mana value dia 0. We have 0, 0 here. And absolute maximum yang ni lah yang paling tinggi sebab this is already the endpoint. So dia punya point is 2 for x at x equals to 2. Dia punya absolute maximum dia adalah 4. Okay, yang ni pula, nampak tak ni? Ni what we call as open interval. Maknanya titik putih kat sini, it does not include 0 and it ends at 2. Tapi titik hitam maknanya it include 2. Okay, it include at is equals to 2. So for this case kita tak ada absolute minimum. Kenapa? Because dekat point yang rendah ni
is not defined. So kita tak boleh katalah at x equals to 0 ni is our absolute minimum. We just have an absolute maximum at 2, where it is at x equals to 2 lah, 2, 4. Whereas this one 0, 2, 2, 2 open interval, maknanya dia tak exclude dia punya endpoint ni. So both kita tak boleh kata we have absolute maximum or minimum, because dua-dua tak define at x equals to 0 and at x equals to 2. So we do not have any absolute maximum or minimum. Okay, boleh faham Alright, so next, how derivative affect the shape of a graph. Okay, how derivative affect the shape of a graph. So yang ni, okay, yang ni you kena faham kita punya this one what we call as increasing and decreasing test. Okay, increasing and decreasing test. Kita punya f prime x ni, kalau dia more than 0, so maknanya dia punya kan f prime x ni kan slope, kan, slope of a graph. So kalaulah f prime x kita ni is more than 0, it indicates that the graph is increasing. Macam kalau graph macam ni kan, macam tu. Kalau you tengok graph ni, yang part ni, kalau kita try to find the shape or the slope of its tangent line, kan, any point yang touching the curve here, you get something like this. Kalau ikut logiknya, kalau straight line macam ni, dia punya slope ni positif ke negatif? Positif kan? Okay, so in this case maknanya the graph is increasing. The graph is increasing. Dia menaik. Terbalik dengan yang ni. Nampak tak shape yang ni? Yang ni kalau kita try to find, katakanlah tangent line dia kat sini. So this is our tangent line. So the slope, secara logiknya slope dan graph macam ni, dia naik ke turun ni? Okay, value yang paling rendah dari kiri, dia makin lama makin kurang kan. So for this one, it shows to us our prime x is less than 0, or the slope of this line is negative. So in this case maknanya the shape of the graph is decreasing. Okay, the shape of the graph is decreasing. Okay, now let's try to find the interval where the function is increasing or decreasing. Okay, so example 8 here. Okay, kita punya graph kita adalah function kita adalah 3x power of 4 minus with 4x cubed minus with 12x squared plus with 5. Okay, so our f prime x is going to equals to 12x cubed minus with 12x squared minus with 24x, and we let it equals to 0 lah. Okay, so boleh faktorkan lagi ni by 12. So we have x cubed minus x squared minus with 2x equals to 0, and you can factor further. X ni boleh letak kat luar, so we have x squared minus x minus 1 equals to minus 1 pula, minus 2 equals to 0. Okay, dan daripada sini kita boleh dapat x minus 2, ni faktor lah, x plus 1 equals to 0. Okay, so dari sini untuk determine dia punya interval whether it's increasing or decreasing, lupa nak bagi tahu tadi. First step kita tengah buat apa ni? We are trying to find its critical numbers. So we have how many critical numbers here? We have x sama dengan 0, ni x sama dengan 0, x sama dengan 2, dan satu lagi x sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okay. Dan daripada sini, sebab kita nak determine yang interval of increasing and decreasing, jadinya you have to do the real number line test. Okay, kita gantikan. Dia ada 3 sempadan kat sini. Satu is at x equals to negative 1. Lepas tu 0
kosong, kena ikut position lah. Okay, jangan pula kat sini 2, kat sini negatif 1, tak betul lah kan. So dia maknanya paling kiri adalah negatif 1, then kosong, then 2. So masukkan, kita kena test into 3 functions here. X tolak 2 dan X tambah 1. 3 faktor yang you faktorkan. Ni kan F prime X kita kan. F prime X kita. Where F prime X kita adalah equals to X darab X minus 2 darab dengan X plus 1. So, you tak boleh ganti dengan negatif 1. Kalau you ganti negatif 1, definitely jawapan dia akan jadi kosong. So, gantikan dengan apa-apa value yang kat sini, maknanya any value which is less than negatif 1. Apa? Katakanlah you gantikan dengan negatif 2 kat dalam ni. So, negatif 2, kita tak nak tahu value. Kita nak tahu sign sahaja. Okay? So, X gantikan dengan negatif 2, positif ke negatif? Negatif 2. Positif ke negatif? Negatif 2. Negatif lah kan. Dan negatif 2 tolak 2 is negatif 4. Positif ke negatif? Negatif juga. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. So, negatif. So, negatif darab dengan negatif dapat positif. Positif darab dengan negatif, final ones di here the sign is negative. Okay. And then in between negatif 1 hingga ke kosong, apa value yang boleh nak masuk? Tak banyak choice. Kita ambil lah yang paling senang, negatif separuh. Negatif 0.5. So, negatif 0.5 masukkan ke dalam X ni, negatif lah kan. Negatif 0.5 tolak 2. Negatif 0.5 tolak 2, negatif 2.5. Negatif juga. Negatif 0.5 tambah 1. Negatif 0.5 tambah 1 jadi positif 0.5. So, positif kat sini. So, positif darab dengan negatif dapat negatif. Negatif darab negatif dapat positif. Okay. And in between 0 ke 2 is 1. Kan? 1 lah nombor yang paling senang nak ganti. So, X sama dengan 1, positif ke negatif? X sama dengan 1 adalah positif. 1 tolak 2, negatif kan? 1 tolak 2, negatif 1. 1 tambah 1. 2 kan? 2 positif ke negatif? Positif. So, nampak yang ni? Positif darab negatif, negatif. Negatif darab dengan positif, negatif. Dan you juga kena check juga untuk more than 2. More than 2 kena ambil apa value? Katakanlah 3 lah, paling senang. So, X sama dengan 3, sah-sahlah positif. 3 tolak 2, 1 positif. Kan? Bukan negatif kan? 3 tambah 1, 4 positif juga. So, positif, positif, positif. So, you dapat positif. Okay. So, daripada sini, kita boleh determine lah interval of increasing dan decreasing. Increasing, bila dia increasing? Increasing kalau F prime X more than 0. More than 0 ni maknanya apa? More than 0 ni maknanya positif lah. Kan? More than 0 positif lah. So, mana-mana yang positif ni adalah interval where the function is increasing. So, dia increasing bila? Ni 1, maknanya dari mana ke mana? Daripada negatif 1 ke 0, excluding open bracket here, and ni saya guna union. You ada belajar tak dulu set ni? Union ataupun nak buat dan pun boleh jugalah. Dan satu lagi adalah yang ni, kan? Dia start daripada 2 sampai ke mana ni? Sampai ke mana? Maknanya up to infinity. Sampai kita tak tahu ke mana, ada maknanya is up to infinity. Okay, boleh faham? Okay, so then untuk decreasing pula, decreasing dia akan adalah F prime X less than 0. Yang negatif lah, interval yang negatif. So, yang mana yang negatif kat sini?
kita ada 2. Ni negatif kan. So negatif ni dari mana? Dari mana dia datang ni? Dari arah kiri dia. Kita tak tahu daripada mana. So meaning that it's coming all the way dari negative infinity sampai ke mana? Sampai ke negatif 1. Open bracket. Okay. And then satu lagi adalah antara 0 dan 2. Antara 0 dan 2. 0 to 2 here kan. Open bracket. Dia tak masuk 0 dan 2 ni sebab kita tahu at 0, 2, negatif 1 F prime X kita sama dengan 0. 0 tidak menunjukkan naik ataupun turun. Dia kena positif ataupun negatif saja. So we come to the answer here. Interval of increasing is in between negative 1 to 0 and 2 up to infinity. Decreasing pula daripada negative infinity to negative 1 dan 0 to 2 here. Alright. So with this, we're done with the third part of the video.